donc an bɛ fɛ ka jɔ yɔrɔnin dɔ kan n'o ye TDRL ye kosɛbɛ an bɛ fɛ ka walawalali dɔɔni k'o la parce que n'i y'a mɛn TDRL kosɛbɛ français kosɛbɛ et puis mot dɔw de sogololen don ɲɔgɔn sanfɛ kosɛbɛ est ce que i bɛ se ka mun ye définition kɛ an ye voilà n bɛna lajɛ ni n sera walikan don walikan min don an fana b'a ladege TDRL tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ a ma taxe o ye jumɛn ye salen de développement yiriwali régional o ye aw ka kabila ani aw yɛrɛ ka sigida local i y'a faamuya donc o min bɛ sara o fana bɛ tila ni saba ni ɲɔgɔn cɛ de i y'a faamuya TDRL i b'a ye ni sigida saba in bɛɛ b'a kɔnɔ a nana cogo di n bɛna n da dɔɔni don a la TDRL nana vers les années 86 87 88 u y'a yɛlɛma ka kɛ TDRL ye u nana ye adamadenw bɛ salen min sara n'an b'a fɔ a ma nisɔngɔ parce que n'a fɔra ten mɔgɔ b'a faamuya o la n'o tɛ nisɔngɔ tɛ n'an jɛra foroba la n y'a misali di pour que an ka foroba baara kɛ fo an ka cotisation dɔ de kɛ an ka wari dɔ kɛ ɲɔgɔn kan wari kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn de don bɛɛ ka dɔɔni di an ka foroba taa dilan n'a ye sariya ti jɛna an ka taa e fa ou bien e kelen ka baara kelen wari ta ka na an bɛɛ kungo dilan o nin ye pour que an yɛrɛ ka an labɛn donc TDRL in kun bɛ sara gouvernement ye nin cogo kan min b'a to gouvernement bɛ taama min b'a to gouvernement bɛ se ka ko ni lakana min kɛ armée bɛ lamarcher saraw bɛ kɛ baara min bɛ ka kɛ olu yɛrɛ tɔgɔ la mais dans les années 86 88 a nana ye yiriwali taxe ninnu an k'a to sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka se ka bɛn fɛn dɔw kan u ka se ka fɛn dɔw jɔ u yɛrɛ n'olu yɛrɛ ko sisan misali la yanni ni sariya in ka na ka dansigi k'a la an bɛ se ka fɔ an ka dugu la yan an bɛnna kan bɛɛ ka 1000 sara bon n'o mana kɛ maa 1,000,000 min ni bɛɛ 1000 sara o tɛna kɛ miliyɔn caman ye an mako b'a la ka fɛn min dilan yarɔ a n'a dilan bɛɛ tɔgɔ la a misali nana ten ko k'a to yiriwa taxe a ka to sigidala mɔgɔw yɛrɛ bolo a daminɛna depuis dans les années 88 86 88 o yɔrɔ na ma a date a date fixelen tɛ n bolo a misali surun na o ko kɛlen Yoroso n'u Kucala olu jɛra ka dɔ fara o ka taxe kan impôt kan ka LTA jɔ LTA jɔra parce que yan ye cikɛdugu ye olu ko an bɛ jɛ ka dɔ fara an ka nisɔngɔ kan an bɛ école jɔ yan an ka sɛnɛ ka yiriwa donc normalement lycée in jɔlen bac technique de kun ka kan ka kɛ ni tilara i bɛ ka bac première partie kɛ ka deuxième partie kɛ o la i bɛ taa IPR ka taa ingénieur kalan kɛ mais a vocation yɛlɛmana dɔɔni u y'a kɛ agro-pastoral ye o la ka kɛ sous forme d'école professionnelle o yɛrɛ de y'a to ni tɔgɔ in yɛlɛmana ka kɛ IFP ye parce que a y'a ye k'a fɔ kun min kun b'a la n'o tɛ ka kɛ fɔ aw y'a kɛ camancɛ kalan ye o tuma a ye camancɛ kalan tɔgɔ d'a kan donc o y'a misali surun ye commune ninnu nalen o sinna ka o TDRL k'a fɔ salen min bɛ sara adamadenw fɛ a y'a to o tuma o de ye commune ka sɔrɔ fɔlɔ ye commune bɛ sigi o de kan a b'a jate minɛ yan sigida commune tɔw la n'an b'a fɔ an ka togodala commune kuwari bɛ feere dɔrɔn gatigi bɛɛ bɛ taa sigi dugutigi u yɛrɛ bɛ dugutigi wele ka sigi bɛɛ b'a sara o saratɔla taxe wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sara a cogo la sariya b'a yira gatigi o gatigi n'i y'i ka salen sara taxe TDRL sara i ka taxe devoir sara o ye 400 Mali commune bɛɛ ta ye 400 Bamakɔ dɔrɔn ta de ye taxe devoir la 600 i y'a faamuya donc n'i taara i ka TDRL sara o bɛ taxe devoir 400 don i kun b'o fana sara n'a y'a sɔrɔ e ye gatigi ye misi b'e bolo saga b'e bolo fɛn bɛɛ b'e bolo o bɛɛ kelen kelen ka salen min sara parce que olu ye nimafɛnw ye sariya b'a lakana fɛn min ta tɛ sara dɔrɔn o ye lɛ de ye n'o tɛ fali o misi o ba o donc ninnu bɛɛ taxe bɛ sara sariya b'a dan tigɛ tigɛ a ma ca kun de b'a la parce que sariya b'a lakana i ka ɲininkali kɔnɔ n b'o fana fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya parce que an y'a ye dɔw b'u ka bagan dogo n'u y'a dogo
min b'i ka gatigi sɛmɛ kɔnɔ ala k'an kisi ni kasara y'i sɔrɔ i ka bagan bɔsira i la u b'a fɔ i ka na ni gatigi sɛmɛ ye n'u nana sɔrɔ e ye misi 5 don ye k'a sɔrɔ misi 100 b'e bolo e bɛ k'o dogo en ce moment fanga tɛ se k'i jɔyɔrɔ fa dɛ nin ye kunnafoni ye i ka ɲininkali kɔnɔ mo den k'a fɔ parce que an bagan maralaw de ka baara y'o ye an bɛɛ ye bagan marala ye an bɛ siran fanga ɲɛ parce que n bɛ ka nin fɔ a misali ye dɔw sɔrɔ frontière daw la n'o yera e ka fanga min bɛ e ka carnet kɔnɔ fanga bɛ baara kɛ n'o de ye o tuma i tɛ se ka jigin i ka fanga na dɛ n'i perdila i ka bagan na o tuma i b'a ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dogo fo k'i yɛrɛ fo o ye misali ala k'an kisi o n'a ɲɔgɔnnaw ma o de y'a to jɛlenya ka ɲi a baaraw kɔnɔ voilà. Monsieur le maire TDRL an bɔla k'a ye maa dɔ i b'a fɔ sale an bɛ fɛ k'a dɔn donc TDRL ni sale bɛɛ de ye fɛn kelen ye wa sisan sale ye a bamanankan tɔgɔ de ye n bɛ k'a fɔ bamananw de b'a fɔ sale an bɛ sale sara an bɛ forobafɛn min sara a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye sale an bɛ sale sara ka forobafɛn sara ka foroba baara kɛ o ye sale ye komi an caman bɛ komi sale mɔgɔ minnu bɛ feere ka sugu kɔnɔ ko olu de kan ka sale sara donc o b'a yira mɔgɔ ye duguden i n'a fɔ i ye mɔgɔ minnu fɔ n'olu bɔla la ka ban bɛɛ kan ka sale sara bɛɛ de b'a sara bɛɛ de b'a sara sans exception a bɛ fɔ tant que n'i bɛ Mali dugukolo kan du 1er janvier début d'année donc bɛɛ de b'a sara parce que e ka hɛrɛ i ka hɛrɛ tana o bɛɛ de b'o yɔrɔ la bɛɛ yɛrɛ fana ka kan ka i ka sale ni i ka fɛngɛ sara i ka sigida de kɔnɔ parce que an b'a ye fana n b'o misali d'i ma sale a kɛra vieux a kɛra suguya ye n bɛna misali d'e ma sisan n'i taara i ka sale da fan wɛrɛ e sigilen bɛ yan cɛncɛn ni poussière minnu bɛ kɛ i kan e ka hɛrɛ i ka kɔɲɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ yan e yɛrɛ kɔni fɛ i taara sɔrɔ nɔgɔya la mais i y'i yɛrɛ fan dɔ de tigɛ o parce que i bɛ k'i yɛrɛ bana o de la a fɔra bɛɛ k'i ta i ka sigiyɔrɔ la bɛɛ ka fɛngɛ ka kan ka don i ka sigida fɛngɛ de fɛ o la n'a ye baara min kɛ e den bɛ taa kalan kɛ yan ekɔliso de la a tɛ taa kalan kɛ fan wɛrɛ o mais e taara i ka papiye ta fan wɛrɛ e kun taara dɔ fara olu kan ka dɔ bɔ e yɛrɛ la mais e dun ka den bɛ kalan kɛ donc o y'a misali suruninw de ye o de la mara tigɛlen ka na so o de y'a to i yɛrɛ ka jija i k'i labɛn n'aw y'aw labɛn dɔrɔn aw ka yiriwa la aw b'a boloda kɛlɛ t'a la mankan t'a la min fana bɛ ɲini fana aw bɛ minnu sugandi ni olu ka kan ka o baara ɲɛ minɛ parce que n'i ye dɔ fɔ i ka dɔ fɔ i yɛrɛ ma n'o ye an yɛrɛ ye an b'an jija min b'a to danaya fana ka sinsin parce que min ka jugu o ye faso ka danaya minnu bɛ nin sale ninnu sara i b'i jija u fana ka fɛn ye i nɔ kan n'u ye fɛn ye i nɔ kan a bɛ danaya sinsin o b'a to fana hali ni mɔgɔ ma se ne ma ne y'a dɔn san yɛlɛmana dɔrɔn ne ka kan ka nin sara ne yɛrɛ bɛ wuli min na sara mɛ n ka papiye ɲini o bɛ papiye di ma n ka quittance di ma ou bien papiye dɔw yɛrɛ bɛ yan n'i y'i ka musaka bɛɛ sara min ka kan ka sara commune ye n'a y'i diya i b'a fɔ ka quitus fiscal communal d'i ma o ye papiye ye maire b'a dilan k'a yira k'a fɔ Karimasina a sigilen Jala commune kɔnɔ a y'a ka ɲinɛ san bɛɛ taxe communale sara wa a papiye filɛ nin ye maire b'a bolo nɔ ta k'a d'i ma par exemple n'a y'a sɔrɔ boulangerie b'e bolo kiosque b'e bolo kɛnɛma ou bien moulin b'e bolo e nana bɛɛ sara ka ma e yɛrɛ y'a ye e bɛ baara min na commune kɔnɔ ka i ka TDRL sara ni marifan yɛrɛ b'i bolo i nana permis impôt sara n'i tilara o bɛɛ la n'a y'i diya i b'a fɔ maire n mako bɛ quitus fiscal communal la o papiye min bɛ ka danaya sinsin hali n'i y'a fara i ka document dɔ kan n'i taara o b'a fɔ karisa n'a sigira yɔrɔ yɔrɔ la faso ta juru tɛ to a la voilà o fana ye jɛlenya baara dɔ merci beaucoup. I bɔra ka mɔgɔ dɔw ko fɔ sisan k'olu tɛ don a kɔnɔ par exemple sisan mɔgɔ minnu bɛ kɔɔri la olu t'a la minnu bɛ kalan na olu fana t'a la ani minnu ye kɔnɔya damadamani kɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ par exemple ne ye école maître ye walima n bɛ autorité boli sugu kɔnɔ ne bɛ fɛ ka sisan ka TDRL ta n kan ka dossier jumɛn la nati pour que n ka se ka TDRL ta. TDRL sarali papiye natili t'a la n'i ye gatigi ye a fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲini sariya fɛ minnu fɛ fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ i ka jija i ka de i ka gatigi sɛbɛn ta n'i ye furu kɛ den b'i bolo n'i nana i ka gatigi sɛbɛn ta
o kɔrɔ b'a yira commune kɔnɔ e enrôlé non il lakodɔnna sigida kɔnɔ ne ye karisa ni commune kɔnɔ ne sigilen bɛ nin dugu la commune y'i lakodɔn bon n'o b'i bolo i natɔ la den fɛn fɛn b'e bolo muso hakɛ min b'a bolo o bɛɛ bɛ don katikisɛmɛ kɔnɔ den minnu bɛ yen o bɛɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ ne bɛ école la a sɛbɛnnen don ne bɛ école la ne tɛ école la ne sɛbɛnnen don a bɛ école la ala k'an kisi yɛrɛ hali ni min tɛ yen don min na i bɛ se ka na n'a ye ala ye karisa min ji dɔgɔya o b'o bɔ a la donc maintenant n'i bɛna TDRL sara hali misi bagan minnu b'i bolo nɛgɛso minnu b'i bolo o bɛɛ sɛbɛnnen don katikisɛmɛ kɔnɔ o de ye adamaden yɛrɛ ka document fɔlɔ ye Mali kɔnɔ a bɛ ɲini fɛn fɛn n'i sigira commune na i ka taa i ka commune na i ka taa nin ta n'i bɛna i ka TDRL sara i bɛ na n'o ye n'o yɛrɛ t'i bolo fana n'i nana pièce min b'i bolo i ka mɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'i y'a fɔ da la o tuma o b'i ka TDRL quittance papier d'i ma i b'a sara mais min kɔni min ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la ne ye gatigi kɔni ye ne ka gatigisɛmɛ ka kan ka ye o ye papier fɔlɔ ye o ni wolosɛbɛn ni denw ni n yɛrɛ ka wolosɛbɛn tɛ kelen parce que gatigisɛmɛ in b'a yira ne sigilen bɛ Kucala ne ye Kucala ka ye ne ka gatigisɛmɛ filɛ nin ye gatigi yɛrɛ ka tɔgɔ ye nin ye gatigimuso tɔgɔ ye nin ye a musow ye nin ye a denw ye nin ye voilà c'est le premier document dans une collectivité gatigi bɛɛ ka kan ka min ɲini voilà. Mais par exemple ne ye gaden ye ne bɛ se ka a ɲini fana n'a y'a sɔrɔ e ye muso furu e y'i ka ga sigi i bɛ se ka na i ka gatigisɛmɛ ɲini kɛ gatigisɛmɛ yɛrɛ kɔrɔ de y'o parce que n'i ye furu kɛ ka ban i kelen ka gatigi ye i m'a faamuya non a bɛ dépend fana n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ga min kɔnɔ gatigi bɛ yen aw bɛnna ka karisa ye gatigi ye aw ye dɔgɔninw ye gatigisɛmɛ kelen fana bɛ se ka ta o la mais a bɛɛ bɛ sɛbɛn kɔnɔ karisa ye gatigi ye a dɔgɔnin ye nin ye a muso ye nin ye bɛɛ da bɛ don a kɔnɔ i m'a faamuya mais n'a y'a sɔrɔ e furu kɛ e yɛrɛ fa y'i labila taa i ka gatigisɛmɛ ta i bɛ n'i ka gatigisɛmɛ ta gatigisɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ e yɛrɛ ka sigi lakodɔn sigida kɔnɔ. Ayiwa monsieur le maire a faamuyala donc an ka sigi kɔnɔ hakili la mɔgɔ caman ye faamuyali kɛ a la bon an bɛ se ka surunya kuma kuncɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ ɲɛfɔli dɔ bɛ yen nɔ an tun kan ka mun kɛ ni an da ma se o ma i bɛ se k'olu kɛ an ka kuma kuncɛ. Ayiwa kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ b'o bɔ d'abord ni sigi a bɛnna n ma kosɛbɛ a bɛnna n ma parce que n'i ye nin jate minɛ nin nafa ka bon commune kɔnɔ dɛ aw ye waleya min kɛ an bɛ min ɲini an bɛ ala deli commune kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ sariya minnu bɛ commune la tagama n'o faamuyana don o don o ye yiriwali ye i k'a dɔn Kucala bɛ bi degun caman b'a la n bɛ deli k'a fɔ maaw ye an bɛna tulonkɛ masalani dɔ kɛ n'a ma gɛlɛya i yɛrɛ ma mais a bɛ mɔgɔw lafaamuya kosɛbɛ o misali ne bɛna e ɲininka e sigilen n'i ye yɛrɛ ɲininka sisan Kucala n'a bonya moto joli bɛ sɔrɔ Kucala e ka chiffre dɔ di n b'a faamu moto ba kɛmɛ 100 000 moto i y'a dɔn e y'o fɔ e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka 100 000 moto fɔ mais n bɛna min ɲini fɛ dɔrɔn an ka moto ba 50 ta 50 000 moto an kana 100 000 moto ta 50 000 moto n'i ye Kucala 50 000 moto ta i k'a sigiyɔrɔma 1,200,000 la a bɛ 1,300,000 de d'i ma 1,300,000 1,300,000 la n y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ na Kucala ɲɔrɔla ye 60% ye a 60% ka kan ka bɛn 1,100,000 ni 1,800,000 ma i y'a faamuya 1,100,000 ni 1,800,000 o 1,100,000 ni 1,800,000 la an ye jateminɛ min kɛ yan n'an bɛ kilasiw jɔ yan kilasi 3 k'a jɔ ka ban k'a kɔnɔ ka direction jɔ ka toilette jɔ 20,000,000 bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya commune ka ɲɔrɔla ka kɛ san kɔnɔ 1,800,000 n'i y'o tila diviser ka 20 millions na a bɛ 9 de d'i ma
Tu prends 180 millions, tu divises par 20 millions, ça te donne le chiffre 9. Au Koroba Ira, et puis c'est la classe, ça va sur ton job sans qu'il y ait. Donc, 1 million sur ton de B, million de biché. Donc, à Jatemine, classe sur ça va sur ton job sans qu'il y ait. Oui, classe nous avons de 27 classes. Il y a 100 flaques là, il y a une classe pour problème de job. Demson Boka Chaya Mike, il va y avoir pléthore la classe. Mais mon ami Foy, en mode de cas, al million bidur sur Viet là, Kuchala commune. Million bidur, à mode de cas sur Kuchala commune. Mais en Kuchala Kofu, parce que nous en 2021, en cas contrat administratif Kelly, en y'a yé donne farla parce que moi y'a femme y'a pas faut bara dobe kake. Surtout mercura jolé 2021 qu'on a yé la donne a yé million binan soro où y'a global mais ni y'a kake boala tete me million mugane nane kan kuchala yo soro. Mais yé misal mi dita ni o sera kake. Amsa ka bara chama kaya o de atomo kan misali ndi i yere ka fama klife ka fo fen chama de be alsan mi tekake mais population beaucoup chesri famnya bakaw bakana aw yere bakana mi keta no beye ni ke no mgo ya famnya e baye bugi mutla o an fana be ka mi fota amba chesri munu bunna ko fe ko damna ga galera munu fana ko min no damna ulu ye sene do ye peut-être en fana to ko yebi mais en fana ba ka do yebi peut-être munu bunan na ko so ulu fana to ko ye mais ba faso bara ye chesri ni ya kerani al ni tey ana foy ko fe na kla la ka ko bara de ke o wa amemi fo dana ya kasinzi amemi nyim dron population fe dana ya kasinzi population na mara ba ko mana danaya da maumata o ka da tigla ka fo atignana o ka bara de kam no danaya sinzina e ka do collectivité o betanya ambe wile da de ke ani dongondo amani ni kuna funu anga to ka mawla fanga surtout la sensibilisation o de kumbe ka fo note kumatu bam balande be se ka fo wakati kele kon anye kumaba munu soro ka fo lameba ya na fle bago yi wiye ni anga fuli buye ki yere fo ambi fo ko sega ni tamay ni ko naka kuman kan vraiment ça m'a dépassé vraiment on vous remercie beaucoup ambe minni anga la kaltani no fe na ma fo précis a fora ni de faso joy ambi fo hakla nyumaina e ka do no do farambe kan model ko do fo son e kan nen faso kola num mama sona inne na faso kola ye faso jolay note ne faso kote i yere dama na tik dama madala no ke sekake otuma faso jola be ka kaka son fendo ni aw ye ne ke mo be ka barat saka no ya be bulu da amani ala fe otuma ala ka do fara o yere ka ni akla nyuma kan ala ka yirwa ala ka o shijo ka kono ala ka fembo la mi kapsa no yere museka mi fara kuma kan o yeni note kuma chama be mais ya kuma bawe ka fo commune kon la takamali a sigile no tederel kan a to mun bu fara kan sharia bulu be ya maria patente na nyona na mutaxi munu mne abe dépense sans commune yere kechogo la anu sigiro la anu femunu bu bulu parce que sugu kono ba yi mo no be sara amba fo ma usugu be o taxi kelele. Voilà, merci beaucoup. Aywa monsieur le maire bi yere foki wala non ko sebe ni ya son siga de ko sebe ama fe mo milade réseau de santé donc des vidéos jani na do ba a tilama ko sebe donc c'est pour cela ni amo ko be muna do na mo kan ka famia ko sebe donc c'est vrai on sait que c'est au matu ga tem wala ta ko baro ko fona na la sona mi yere fo iso na ga daila ya asiga baro na jala ko sebe kana fara fa do no am se kana to ni kana tem wala ta
ala sɔnna ma inchallah an b'a fɔ a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ merci beaucoup merci